वस्त एशिया के सहराए गोबी के शुमाल से बहिरा बेकाल तक फैले हुए बर्फ से मुंजमद दश्त में रहने वाले इंसान बुर्चजिन कहलाते थे, जो टिंडरा के बर्फजारों के किनारे किनारे मारे फिरा करते थे। इनके आबाओ अजदाद हन और सैतीन थे, जिन्हें यूनानी एस्कोथोई कहते हैं। इन वहशी बुर्चजिन कबाइल में तातारी मंगोल काबिल जिक्र हैं। ये खाना बदोश कबाइल सरसब्ज व शादाब चरागाहों की तलाश में इधर से उधर मुसलसल रवां दवां रहते। इन्हें एक जगह कयाम नसीब न था। ये चरागाहों, दरियाओं और वादियों की सरजमीनों पर कब्जे के लिए हर वक्त बरसरे पैकार रहते। तमाम जानवरों में घोड़ा इनका महबूब तरीन जानवर था। वो घोड़ों पर सवारी करते, इनके बल पर जंगें लड़ते और इनका दूध पीते और इस दूध से अपनी मनपसंद शराब तैयार करते और बवक्ते जरूरत इनकी पिछली रान पर चीरा लगाकर इनका खून पीते और इनका गोश्त भी खाते। ये लोग चमड़े से बने गोल खैमों में रहते, जो हल्की लकड़ी के फ्रेमों से बनाए जाते। खैमों की ये बस्तियां दूर से देखने पर मशरूम की तरह दिखाई देती थीं। दुनिया से अलग थलग ये लोग निरे वहशी थे। ये लोग दुनिया के मुतमद्दिन इलाकों से हमेशा दूर ही रहा करते थे। ताकतवर कबाइल कमजोर कबाइल को अपना गुलाम बना लेते, इसलिए इनकी जंग अमूमन तनाज़े लिल बका के जुमरे में आती थी। मुहज्जब चीनी इन वहशी जंगजुओं को शयातीन कहते थे। कुदरत ने इन्हें शरीरे बदन और सख्त जिल्द अता की थी। हाथ और कंधे बहुत ही ताकतवर और पंजे इतने मजबूत कि वो इंसान की कमर को तीर की तरह मोड़ कर तोड़ देते थे। वो सर्दी और प्यास को बर्दाश्त करने की बेपनाह कुव्वत रखते थे। जाड़े की रातों में बड़े बड़े दरख्तों का अलाव जलाकर इनके करीब नंगे बदन सोते। अंगारे चटक चटक कर इनके बदन पर गिरते, मगर इन्हें इतनी परवाह न होती जितनी कीड़े के काटने से होती है। इनके हवास जानवरों की तरह तेज, इनकी छोटी छोटी आंखें मगर बोरी और तिरछी तारीकी में भी दरिंदे की मानत दूर तक देख सकती थीं। वो बिस्तर पर खवातीन से लुत्फ अंदोज होने के बजाय घोड़ों पर एक दूसरे के पीछे भागना ज्यादा पसंद करते थे। मंगोल बीवियां खरीदते। सरदार के लिए ये जरूरी था कि वो अपनी बीवी अपने कबीले के बजाय किसी दूसरे कबीले से जोरे बाजू हासिल करे। वो जिंदगी से एक जिद्दी जोंक की तरह चिपके रहते थे। तमाम कबाइल में मंगोलों को इज्जत और तौकीर की निगाह से देखा जाता था, क्योंकि ये कबीला तमाम कबाइल की निस्बत ज्यादा ताकतवर था। चंगेज खान ने जब आंख खोली तो इसे यही वहशी सफाक और बेरहम मुआशरा मिला। 13 साल की उम्र में यतीम होने वाले तैमूरचंद ने अपनी गैर मामूली सलाहियतों से सहराए गोबी की वुसअतों को अबूर करके एक तूफान बिलाखेज की तरह एक आलम को आहनी लपेट में ले लिया। इसके नाम से बड़े बड़े सलातीन कांप जाते थे। इसकी तरबियत दीगर कबाइली बच्चों की तरह कबाइली उसूल व ज़वाबित के मुताबिक की गई, मगर वो अपने हम असरों से फितरी तौर पर अलग थलग और मुनफरिद ही रहा। कुव्वत बर्दाश्त वो पहली चीज थी जो तैमूरचंद को विरसे में मिली। इसका बाप अपने कबीले का सरदार था, जो 40,000 खैमों पर मुश्तमिल था। बाप की वफात के बाद इसके शब रोज बहुत ही कठिन गुजरे थे। इसे दूसरे 9 उम्र लड़कों के साथ कई दिन जीन पर ही रहना पड़ता था। 3-3, 4-4 रोज तक इसे पका हुआ खाना भी नसीब न होता और गोश्त के चंद खुश्क पार्चों पर ही गुजारा करना पड़ता और अक्सर फाका भी बर्दाश्त करना पड़ता। इन हालात ने इसे कुंदन बना दिया और इसने बड़ी जवां मर्दी, हिम्मत और जुर्रत से तैमूरचंद से चंगेज खान तक का सफर किया। वो इंतहाई ज़हीन और फतीन था। इसने अपनी जहानत के बलबूते पर गैर मुनज़्ज़म कबाइली ग्रोहों को मुनज़्ज़म किया और एक ही झंडे तले इन्हें मरकजियत अता की। अनपढ़ चंगेज खान ने अपनी वहशी कौम को यासा की शक्ल में नहायत ही कार आमद दस्तूर और ज़ाब्ता कानून दिया। दोस्तों, जब हम यासा का मुताला करते हैं तो बिलाशुबा चंगेज खान के ज़हन रसा की दाद देनी पड़ती है। यासा ने वहशियों की जिंदगी बदल कर रख दी थी। इन्होंने इस पर अमल पैरा होकर मुअज़्ज़ब और तरक्की याफ्ता अक़वाम को वो नाकों चने चबवाए जिसकी तारीख़ आलम में कोई मिसाल नहीं मिलती। जब तक कोई कौम अपने आइन की पासदारी ना करे, उस वक्त तक वो कौम सर बुलंद और सरफराज नहीं हो सकती। इसलिए चंगेज खान ने यासा की खिलाफ वर्जी को नाकाबिले माफ़ी जुर्म करार दिया। इस कानून के चीदा चीदा नुकात आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, यासा कानून की रूह से चोरी करना, किसी का घोड़ा छीनना और जिना ये वाजिबुल कत्ल जुर्म है। ऐसी औलाद जो वालिदैन और बड़ों की इज्जत ना करे मुजरिम शुमार होगी। गरीबों को नीचा दिखाने की बजाय
ان کی عزت کرنا اپنے ملک و قوم کے خلاف غداری کرنا ناقابل معافی جرم ہوگا۔ منگولوں کا آپس میں لڑنا حرام قرار دیا گیا۔ ہر منگول پر یہ حرام ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگ جائے، اور جب تک پرچم میدان جنگ سے نہ ہٹا لیا جائے اس وقت تک لوٹ مار کرنا جرم ہے۔ بیویوں پر بلا وجہ شک کرنا تشدد کرنا جرم ہے، اور بیویوں پر اپنے شوہروں کی فرما برداری لازمی قرار دی گئی۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی عزت کرے گا اور اپنے سردار کی عزت کرنا واجب ہے۔ مہینے میں صرف 3 دن شراب پینے کی اجازت ہوگی، اور نشے میں بے حد مدہوش ہونے کی قطعی اجازت نہیں ہے۔ نشے میں مدہوش شخص کی مثال ایسی ہے کہ اس کے سر میں غیر معمولی چوٹ لگی ہو اور وہ حواس کھو بیٹھے۔ عیسائیوں اور مسلمانوں کو تبلیغ اور مکمل مذہبی اجازت ہوگی۔ یاسا قوانین کی ایک لمبی چوڑی فہرست تھی جس کے آخر میں چنگیز خان کی مہر ثبت تھی۔ یاسا سے ان وحشی اور غیر مہذب قبائل کو وہ قوت عطا ہوئی کہ چنگیز خان اپنی کھلی آنکھوں سے ان منتشر اور غیر منظم گروہوں کو منظم اور متحد لشکر بنتا دیکھ رہا تھا۔ اس کے پیش نظر صرف ایک ہی مقصد تھا، وہ ان بے لگام جنگلی گھوڑوں پر اپنی لگام اور زین کسے اور انہیں صحرائے گوبی سے دوڑاتا ہوا باہر دور لے جائے۔ وہ پہاڑ کے دامن میں کھڑا ہو کر اپنی قوم سے کہہ رہا تھا کہ تم لوگوں میں سے وہ لوگ جو راحت اور مصیبت میں میرا ساتھ دیں گے اور جن کی وفاداری آئینے کی طرح صاف اور شفاف ہوگی، ان سب کو میں مغل لقب دیتا ہوں۔ تم دنیا کے تمام جانداروں سے زیادہ طاقتور ہو اور تم ایک دن سب پر حکومت کرو گے۔ اس نے وحشیوں کو انداز جہانے بانی سکھا دیے۔ یاسا نے کچا گوشت چبانے اور گوڑیوں کا دودھ پینے والوں کی زندگیاں بدل دیں۔ انہوں نے صدیوں سے قائم سلطنتوں کو روئی کے گالوں کی طرح بکھیر کر رکھ دیا۔ یاسا کے مندرجات جب سامنے آتے ہیں تو انہیں دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کس طرح تہذیب و تمدن سے عاری شخص ایک ایسا ضابطہ حیات مرتب کر سکتا ہے جس کے ایک ایک حرف سے اہل علم کی طرح تہذیب، اخلاق، مروت، ذہانت اور شعور ٹپکتا ہے، اور جس کا ایک ایک جملہ اپنی قوم کو تنظیم، اتحاد اور یقین کا درس دیتا ہے۔ چنگیز خان کی شخصیت کے اس پہلو کے آگے بڑے بڑے فاتحین مثلا سکندر اعظم، نیپولین، میسولینی اور ہٹلر وغیرہ سے چنگیز خان کا قد نکلا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ سب جان کر حیرت ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو زندگی کے لیے لڑتے اور لڑنے کے لیے زندہ رہتے، جن کی خوراک ابلا ہوا گوشت اور گوڑی کا دودھ تھا، جو اناج سے بنی روٹی سے ناواقف تھے، انہیں ایک ایسا لیڈر میسر آ گیا جس نے انہیں ایک قلیل عرصے میں انسان نما جانور سے دنیا کی طاقتور قوم بنا دیا، جنہوں نے 1 صدی تک مکمل طور پر اور کئی صدیاں جزوی طور پر مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب اپنی حکومت قائم کی۔ اور اس کے پیچھے چنگیز خان کا دیا ہوا ایک قانون تھا جسے یاسا کہتے ہیں۔